Goeienaand en welkom. Dankie dat julle ingeskakel is hier by Klipkop. Was baie lanklaas live gewees. Die lewe gebeur en ek is soos ouder gewoonte is ek lekker onvoorbereid vanaand. Maar die mense het toch gevra dat ek nou toch maar vir 'n slag weer live gaan. En hierdie storie, wel eerstens ek wou live gegaan het met die Dalbarton storie. Dit smaak my die wiele het nou finaal daar afgekom. So ek wou toe al 'n livestream doen, los toch die mense man. Toe sit nou hierdie storie by Vishoek. En dit lyk vir my die mense het nou, jy weet, uiteindelik lekker gatvol geraak. Vir hierdie critical race theory wat nou van die weste afkom, dat is alles westerse denke daai hier in Amerika en daai tipe plekke. Wat nou hierso na ons toe kom, was nog altyd hier gewees, maar dit raak nou al hoe erger, en het smaak met die mense is nou heeltemal keelvol daarvoor, tot die kinders sê, hulle is keelvol daarvoor. Nou ek verwag nie dat daar baie mense hier gaan wees nie, maar kom ons kyk nou maar hierso in die kletskolom. Wat gaan aan? O genade, waarso is my side chat? Daarso is my side chat. En is net Derek Stewart, wat op die oomblik in die kanaal is, dit is baie hartseer. Daar is dan 3 viewers. Dit is seker nie so erg nie. Sien julle ek het merch, daar bestaan net een, as julle so ene wil hê, print vir jou 'n sticker, en plak dit op jou koppie. Is wragtig net een kyker. Of 2 kykers, maar dan maak ek die saakie. Ek gaan nou maar aan. Ek het verwag dat al my kykers gaan verdwyn het, want dit was seker al amper 'n jaar vandat ek laas online was. Nou kom ons kyk, waar is my desktop? Hierso is my desktop, kan ek alles is daar, hier by Twitter, hier nou niks in die afgelope 5 minute of so gebeur nie. Natuurlik al die skakels is soos gewoonlik in die beskrywing. Ek het so baie links gehad die keer. Ek moes my goed geupload het na S3 toe. Die YouTube description is nie genoeg om al die links te vat nie. Want ek het gaan kyk ek het skole rassisme gaan Google, net vir die afgelope jaar in Suid-Afrika. Mense, daar's links. Jy sal dit nie glo nie. Ek sien, RJJ is ook in die kletskolom, dankie dat jy ingeskakel het, RJJ. Maar soos wat die titel sê, Vishoek, Critical Race Theory en Rassisme in SA skole. Ek gaan check hier, waar is my notas? Daar is my notas, julle kan daar by skakel klik, dan gaan julle hierdie notepad dokument kry, net soos wat dit daar is, as julle wil vooruit gaan, of later dan sê, ja man, jy praat bollie, so naas, dis hoekom ek so sê. Nou, die groot storie was nou eintlik Vishoek, maar ek het nou eers op Google, om so half 'n backstory, om 'n tendens te kry, nou, maar die eerste ding waarop ek neergekom het, is kyk hierso, die 20ste Januarie, die skool is skaars begin, skoolrassisme klaar in die nuus, kom ons kyk wat sê hulle hierso, Hoërskool Nylstroom, school controversy, Limpopo teacher suspended for alleged K-word rant. The students at a school in Limpopo have been protesting vehemently this week after one of their teachers allegedly used the K-word to belittle some learners. It's understood that the educator has now been suspended pending a disciplinary hearing at Hoërskool Nylstroom. Limpopo learners fire back in K-word round. Hier is so 'n paar videoetjies waar hulle protest. Ag, kom ons speel maar die videoetjies, hoekom dan nou nie? Polisie is saam in die ding in, dit smaak die storie. Koldas, dis vir my baie hartseer, ek meen, as jy 'n sekere skin tone is, dan mag jy nou hierdie woord gebruik. Ek het gedog om my spel met 2 effe. In elk geval, hier is wat die ene spel om ten minste reg. Anyway, die kinders gaan tekere daar oor die onderwyser. Nou maar, dit was nou op wanneer was dit? Die proteste was die 20ste Januarie. Maar die K-woord was gebruik op die 19de Januarie. Nou die skool het
het 'n ding uitgereik hier vir die media. Ons sê, kyk gou wat sê die skool. Hoërskool Nystrom is teleurgesteld oor die voorval op Woensdag 19 Januarie tussen 'n onderwyser en leerlinge. Die skool se beheerliggaam het onmiddellik opgetree om hul van die feite te vergewis en het donderdagoggend met die betrokke partye vergader. Ons sal die dissiplinêre proses nougeset volg vir almal betrokke. Die onderwyser is geskort hangende 'n ondersoek. Hierdie voorval is nie 'n weerspieëling van die gees van Hoërskool Nylstroom nie, soos wat die oorgrote meerderheid leerlinge en onderwysers se optrede gewys het. Kyk eens hoe ek moes flippend ver afskrul op Hoërskool Nylstroom se Facebook bladsy om by hierdie hulle post flippend baie op hulle Facebook bladsy. En julle kan daarop kyk, ek meen die kinders, hulle meng, hulle gaan te kere, ek meen hierdie is, jy weet, een klein puntjie wat dit is glad nie 'n verteenwoordiging van hoe skole oor die algemeen in Suid-Afrika of Hoërskool Nylstroom is. Julle kan myself daar gaan kyk, maar ek meen hierdie is nou een afsonderlike voorval. Hulle het donderdag besluit om terug te keer klas toe en voort te gaan met die dag se skoolwerk. Groot dank aan ons beheerliggaam en ouerkorps wat gehelp het om die saak op te los. Wiets Botes, voorsitter van die skool se beheerliggaam. Nou is die onderste helfte natuurlik nog net in Engels ook. En dan, dit smaak my die onderwyser wat die K-bom gedrop het, hy het toe bedank. Dis nou van die Herald af. Dit was op die 28ste Januarie, so 'n bietjie meer as 'n week na die voorval. The chairperson of Hoërskool Nylstroom School's governing body, Wiets Botes, confirmed that a teacher has handed in his resignation amid allegations of racism. Nou maar daar, hieronder kan hulle, smaak my uit 'n baboon ook gedrop. Maar daar kan julle nou al die informasies loop lees basis wat ons nou gebehandel het. Ok, so die jaar het afgeskop met 'n bang, daar's 'n B-woord en 'n K-woord gedrop, sommer in Januarie al. So nou gaan ons na die 13de Februarie toe. Milnerton High. Maar hierdie is nogal 'n interessante een. Ek kon nie lekker by die kern van die saak uitkom nie. Milnerton School rocked by racist incident. Jy sien maar verskriklik baie ads. Dan vra hulle vir die mense, hoekom download hulle adblockers, want dit lyk so. Cape Town, a disturbing incident where a black pupil was forced to bow on his knees several times before a fellow white pupil at Milnerton High has rattled the school community. Furious parents have expressed concern that the incident has not been handled properly by the school, which is seen to be trying to sweep it under the carpet. According to sources, 2 male pupils had a silly fight over a bench during the school break this week. The white pupil went to report the matter to a teacher, and the following day the head of the school's disciplinary committee made the black pupil get on his knees and bow to the white pupil several times. Nou hierdie was nou net na die voorval gebeur het, toe die nuus nou net uitgekom het. So daar kan julle nou verder lees oor, dit is nou een groot rassistiese incident. Dit was op die 13de Februarie. Op die 15de Februarie, net om te noem, die Mensenregte Kommissie. Hulle het ook kommentaar 2 dae later, Committee condemns humiliation of pupil at Milnerton High. Nou maar daar so, hulle het nogal, snaaks genoeg, hulle het nogal die swart en wit ding het hulle uit die storie uitgelos. Hulle het gesê dat the 2 male pupils had a fight, hulle die rasse ding het hulle gelos, want dis min dat ek dit sien. Maar hulle die rasse, dis net die vernedering van die student wat hulle aanspreek, wat vir my goed is. Nou, ook op die 15de, ons gunsteling koerant, die Citizen. Wat sê die Citizen vir ons? Die Citizen sê, racist incident at Milnerton High School was taken out of context, says principal. A fight that broke out between a black and a white pupil has snowballed into racist allegations, the principal said. Nou, hier sê hulle van Besner is die principal. Besner said the fight over a bench involved 2 mixed groups. One black pupil allegedly beat a white pupil up, who never responded
to the alleged beating. This, Bessner said, was the catalyst brought to the teacher's attention. Bessner said he went to confront the pupils involved, at which point the black pupil allegedly knelt down in front of him and apologized profusely. I made him stand up at once. Then he went to the time-out room. So ek nou hierdie storie lees, klink dit vir my asof die ou dit uit sy eie uitgedoen het. Ek dink hulle heritereer hierso. Hier ergens. Hierso is die antie van die Western Cape Education Department, Bronne Hammond, confirmed the incident, which he said was reported to Labour Relations. An investigation is underway. The school dealt with the matter according to Western Cape Education Department policy and protocols. Jy weet, dis 'n baie generiese antwoord wat hulle daar gekry het van Bronne Hammond af. Nou om ons spring nou vorentoe na die 24ste April 2022, want ek het nog gaan opsoek, kyk wat met hierdie saak gebeur, ek het gegoogel en ek kon niks kry nie. As julle dalk van die saak weet en julle het meer inligting of 'n link wat ek nie raak gesien het nie, asseblief laat weet my in die comments na die tyd of nou in die kletskolom of wanneer ook al julle wil. Nie dat ek nodig het om 'n regstelling te maak nie, maar jy weet, as daar inligting is wat ek nie gesien het, ek sal dit graag wil sien. Dit interesseer my. Maar nou, hierdie is nou soos 'n paar maande later, ons spring nou vorentoe na Augustus toe. Jy sê hulle, deputy principal found guilty, but sanction is kept secret. A disciplinary hearing by Western Cape Education Department has found Milnerton High School guilty of misconduct. A teacher embroiled in an alleged racist incident at Milnerton High School has been found guilty after a disciplinary hearing. But the Western Cape Education Department refuses to disclose the sanction that Deputy Principal Iqbal Qasim, who faced charges of misconduct, was given. Qasim allegedly forced a black pupil to bow to a fellow white pupil after they had a fight at the school. Maar omdat dit nou die een leerling 'n swart leerling was en die ander leerling nou 'n wit leerling was, moet dit nou onmiddellik rassisme wees? Is dit nie maar net twee leerlinge nie? Several schools across the country also have been rocked by allegations of racism this year, with incidents reported in the Western Cape, KwaZulu-Natal and Gauteng. Nou, ons nou al by Augustus, ons kom nou by hulle uit. The department spokesperson, Bronne Hammond, says the details of Qasim's sanction would not be disclosed in terms of the employee's right to the protection of personal information. Dis natuurlik die Papia Act. Mense is deesdae baie lief vir die Papia Act. The incident sparked outrage among pupils, parents and ex-pupils. In response, pupils of all races staged a peaceful anti-racism protest and took the knee on the sports field. They also demanded that the school address the issue at the school assembly. However, Qasim did not show up. En hierso die ANC praat en julle kan maar daar verder gaan lees, maar dit smaak my, want daar is aantuigings dat dit glo die onderhoof is, en daardie is die onderhoof, en hy is glo skuldig bevind. Nou maar verder het ons die informasie nie, want Papia Act. Nou mense, ek het lanklaas gelivestream en ek dink dit is onmiddellik tyd vir 'n smoke break. Diane McMeekin. It's been too long. Diane McMeekin, dit is die eerste keer wat ek vir jou in die kleedskoolom sien. Maar dit is ook goed dat jy vir die slag ook 'n bietjie gesels. Welkom hier by Klipkop Studios. Ek wonder as ek een keer 'n week weer begin stream of my kykergetalle weer gaan optel. Daar is daarom 9 kykers. Like hulle sluk byklanke op my condenser microfoon. Ja mense, dit is somer hier in Suid-Afrika. Ons is nou al diep na 7 en die son skyn nog. Ek wonder of ek hier gou hierdie venster moet oopmaak nie. Want ek gaan in 'n sweetbol verander.
Hoor hoe mooi rond ek my woorde vir julle. En 'n sweetbol. O, genade aarde. Hierdie ruitjie wil ook nie meer oop nie. Het was te lank winter, hy is nie opgemaak gewees nie. Allee, om ons los hom net so. Ek wonder kan ek maar die ruit 'n bietjie ooplos. Ek gaan hom net so effenkies. Die blinds. En van die dag gaan ek 'n nuwe studio ook hê. Hoe hou julle van die uitsendingskwaliteit? Dit smaak my ISP, toe ek weer sien, is ek nie meer op 10 meg, ek is nou op 20 meg, so ek het nou die storie opgestoot, ek sien net groen blokkies, dit lyk actually fantasties, ek dink my streams is nou van 'n baie hoër kwaliteit as van tevore. Die boorgat spook, vat 'n baksteen, dit ook altyd, seker werk, dit werk altyd, baie mooi, yes, maak die ruit oop met 'n baksteen. Ok, ek gaan gou 'n halwe sigaretjie rook. Is Domina Morgul nie dalk in die chat nie? Want wragtig, daar teks sy net ook haar naam sê. Domina, ek het vir jou gesien op Dalbarton se kanaal. Daai aand toe Brian Dalton daar verskyn het. En ek sit daar so, ek wag asseblief, iemand vra oor Pay-app, Boep, hier steek Domina Morgul uit. Waar is die mense se geld? Dis my groot vraag ook. Daardie mense se geld is gevries. Hulle kan nie by hulle bankrekenings uitkom nie. En toe was dit 'n geval gewees van, nee, maar daardie mense se geld is nog veilig. Ek gaan vanaand vir julle wys, daar so is trouble in paradise. Daar is trouble in paradise. En ongelukkig is die Dalbarton storie eers aan die einde. Waar is die goud, Brian? Maar ek meen, volgens my, maar wat ek ook sien is, Skakels en onmiddellik, is ook as van, nee, maar dis fine. Ek gaan vanaand vir julle wys. Nou, dit lyk of hulle daar 'n tendens wil skep, dat dit net die mense is wat 'n sekere, wat weet daardie gold pakket gevat het. Die gewone DigiCash produk moes nie, het niks met die goud uit te waai nie. Maar ek gaan vanaand vir julle wys, as hulle nou hulle storie verander het, dan het die mense wat daar loop geld belê het hulle meer as genoeg rede om 'n goeie saak te loop maak in die hof. Want dit is nie die indruk wat hulle vir die mense gegee het, toe die mense oorspronklik gelde inbetaal het. Toe die mense oorspronklik gelde inbetaal het, was daar beloftes gemaak gewees en verduidelik hoe julle geld altyd sal veilig wees. Maar kom ek klap nou nie te diep daarin nie. Ek is nou eintlik lus om hastig te maak. Want om eerlik met jou te wees, die Dalbarton storie maak my 'n klein bietjie meer opgewonde as die critical race theory storie. In elk geval, kom ek nip net hierdie oukie. Smoke break is verby. Ok, daar is die desktop. Ok, so ons was nou by Februarie gewees. Gou gespring in Augustus net vir 'n opvolg. Maar nou gaan ons na hoërskool Jan Viljoen toe. En dis op die 17de Februarie. So ons is nou al by die derde rassisme storie. Ek het dalk 'n paar gemis, maar ons is nou al by die derde skoolrassisme storie vir 2020 en ons is nou eens by Februarie. Panyaso Lesufi. Today I went back to Jan Viljoen Hoërskool to check. I am disappointed that 50 learners were removed from the school by their parents. We will continue to monitor the situation. Nou, maar ek dink hierdie storie was redelik goed oorgeberig gewees. Kom ek haal net daardie uit. Okay, hier is nou 'n verslaggewer. Chaos has broken out at a sports field in Randfontein. That's where a meeting between parents of learners at Hoërskool Jan Viljoen and Gauteng Education MEC Panyaso Lesufi is expected to take place. White parents are fighting with black parents. Ja, maar in elk geval, ek gaan nie te lank gesels oor hierdie storie. Almal het dit gesien in die media. Ek dink hierdie was die
die een waarop die meeste berig was. So okay, dit was nou in Februarie. Ons is nou nog steeds in Februarie, die 25ste. Grosvenor Girls High School, die 25ste Februarie van 2022. Your best hates being stuck in a slump. Nou moet ons eers ads kyk. Slow Mag. Your best is out here, giving it your all and then some. Your best wants you back. Slow Mag. Beat your slump. Another bitter racism row. Grosvenor Girls High School learners embarked on a protest calling for the head of the principal. It's alleged that the principal and teachers referred to the learners as monkeys. Learners say those who use public transport are called taxi queens, and some teachers, they say, use obscene language. One of their biggest complaints relates to their hairstyles. With regards to our hair, we're not allowed for our afros to be out. When we have our afros out, they always tell us that it's unruly and it's untidy and that it's not looking good when we're wearing our uniform and we come with our afros out. And when we have braids on, it's also a problem. Our school code of conduct talks about our braids being shoulder length, but when we come to school, they shout and they... Okay, nou maar, hier kan julle nou so half hoor, die goed waar ook klaar is redelijk onbenullig, putting it mildly. Maar, daar was een groot onderzoek gewees, die Department of Education. Nou, hulle het een ordentlike, professionele onderzoek geloods en een rapport geskryf. Hulle het hierso op Politics Web, het hulle dit uiteengesit. Maar, daar is maar so'n sê ding van, waar daar een rookie is daar een vuurkie. Nou, maar dit smaak my, hierso was een veldbrand gewees, met die hoeveelheid rook, of al die goed opgemaak is, ek weet nie, ek twyfel, dis al 'n klomp groot aantuigings, maar julle kan sien, hierso is bladsye en bladsye en bladsye, maar die grootste ding was, nie eintlik die rassisme nie, dat hulle het in die finansies van die plek loop ingaan, en gesien dat hierdie mense is besig om geld te steel. Ek dink hier by die conclusions hieronder. Executive summary. Waar is die executive summary? Executive summary. Findings and recommendations. Various allegations of discrimination, racism, and dehumanization were made by all levels of the school community. Educators, the learners, and support staff against the principal and various teachers. The panel makes the following examples of the executive summary and advises that more details of these allegations are contained in the panel report. The principal speaks disparagingly. Julle kan sien wat daar staan. Daai woord. Of township schools. She has done this in the assembly with the entire school body present. She repeats these disparaging remarks in the staff room with the whole teaching and support staff present. She has passed comments to learners saying, don't behave like that. This is not a township school. The children are constantly shouted at and told this is not a township school. Go to schools near your hair policy against braids. Referring to colored learners' accent as drunken colored accents. Educators are told to recruit more white learners. Constant vilification of the predominantly and criticism of the predominantly African SGS for no justification but for the race of the SGS member. Maar waar kom ons nou by die gelde uit? Financial irregularities. Maar dan smaak met die mense het nog gelde ook gesteel wat ook al. Maar ons wil vanaand by Vishoek uitkom. So daar was nog 'n geval geweest. Dit was in Grosvenor Girls High School. En ons is nog steeds in Februarie. Ja. Nou in Maart was natuurlik die Stellenbosch piepie incident
En ek is seker almal weet van die Stellenbosch piepie incident. Ons gaan nie eers daarby ingaan nie, ons weet almal wat gaan daarin. Nou, Good Hope Seminary High School. Nou, maar hier kon ek baie min informasie kry. Dit is al wat ek kon kry. Racism allegations rock Cape Town school as SA Human Rights Commission probes Stellenbosch incident. Nou, maar hierdie is nou natuurlijk die piepie incident. So die twee is wel hand aan hand geloop. Matric pupils are protesting against the alleged racism at the Good Hope Seminary School. The Good Hope Seminary High School has been rocked by allegations of racism following an incident between two matriculants. Matric pupils protested outside the school in Cape Town for the second day running regarding a recent incident where an Indian pupil allegedly called a black girl a derogatory name. The pupils have also accused the school of not addressing racism and sexual harassment cases. When the incident was finally heard by the teacher who is in charge of us grade 12s, I think she swept it under the carpet. She was just taking sides in it. She took the other girl's side who used the N-word on another black pupil at our school. So hierdie is nie eers wit op swart rassisme nie, hierdie is nou 'n Indiër. Maar ja, ons sal nou sien by die Vishoek Hoërskool, dit maak nie saak nie, dit is nog steeds blankes en kolonialisme wat die probleem is. En dit is al informasie wat ek kon kry oor hierdie saak. Skakels in die beskrywing, as julle verder daar wil lees, meer as welkom. Nou, ons trek nou by 5de maand, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. Ons was by Mei, is nog steeds in Mei. St. John's Michael House Derby Day cancelled after alleged racial slur during hockey match. Nou moet julle hierdie nou sien. News 24, nog een van ons gunstelinge. The annual sporting derby day between two of South Africa's prestigious private schools, Michael House and St. John's College, has been cancelled after an alleged racial incident during a fixture. The incident, according to a joint statement released by the schools, took place during the first team hockey match between the schools on Friday evening, where a Michael House first team player allegedly used a racial slur to insult a John's College opponent. The St. John's College is based in Newton Estates in Johannesburg, while Michael House, one of the most expensive schools in the country and the hosts of the weekend, is in the KwaZulu-Natal Midlands. The statement confirmed the cancellation of the Derby Day because of the alleged racial slur and that the schools agreed it wasn't appropriate for the Derby Day to continue while the student in question has been suspended. Maar ek het nou 'n bietjie gaan lees en krap en so oor hierdie storie. Dis maak my dit was 'n geval gewees van niemand kon dit eers hoor nie. Die een dude het glo vir die ander dude, weet, een of ander naam genoem. Seker maar 'n K of 'n N of 'n M of ek weet nie. En toe ander dude, jy weet, soos 'n ek weet nie wat hy gemaak, maar hy het gerespond. Dis wat nu in die goed staan. Hy het gerespond. En toe kry hy nou 'n geel kaart want die ref het die respons gesien. En toe daarvan af het hierdie storie uit proporsie te gaan, toe kanselleer hulle sommer nou die hele skooldag. Hierso is 'n brief wat St. John's College uitgereik het. St. John's College left traumatized by alleged dit was toe 'n K-woord. K-word incident at Michael House, Stewart West. Dear St. John's community, It was with great sadness and disappointment that the long-awaited derby between St. John's College and Michael House was called off on Friday evening after an allegation that the K-word was used against one of our first 11 hockey players. Historically, derogatory words used to describe people in a demeaning way have been declared to be hate speech by the South African courts and have no place in a constitutional democracy or school environment founded on the values of dignity and equality. Nou, maar ek wil graag hê hulle moet daardie selfde redenasie toepas as hulle kom met pink pigs en umlungu. Yesterday morning I addressed the staff with Mr. Alan Magubane and Mr. Tulani Kanyile, chair of the council, followed by the college and sixth forum students in the amphitheatre. We are aware that our community is experiencing a range of emotions in the aftermath of the incident. In these sessions on Monday morning, we unpacked the weekend's events
and the debriefing and counseling strategy devised by the transformation and diversity and pastoral teams. Towards the end of the first 11 hockey match between St. John's College and Michaelhouse on Friday evening, there was an allegation by a St. John's player that a racial slur was directed at him by a Michaelhouse player. En daarso is nou net waar hulle bevestig dat dit is basies wat ek net vir julle gesê het, die allegation is daarso en dit is net die een persoon wat dit gehoor het en die reaksie het gekom en toe kanselleer hulle nou die storie. So dis nie asof 'n ou op die mikrofoon geklim en gesê het, ja, maar maak al die swart is vrek nie. Dit was sekere politieke leiers praat oor die boere. Nou, hierso is nou 'n ou wat hierdie critical race theory storie in skole noukeurig volg. Ene Richard Wilkinson, nou maar hierdie tweet is al gemaak op die 31ste Mei. Like many other people, I have refrained from commenting on the St. John's College Michaelhouse debacle until we are provided with full, verified, factual information. This statement by Mr. Stewart West continued in next tweet, headmaster of St. John's College does not provide those facts. Nou maar hier gaan hy in 'n groot ding af, waar hy nou hierdie storie analiseer, maar dit is basis wat ek gelees het, is maar daar's net nie genoeg bewyse of het actually gebeur het nie. Ons gaan redelik op daardie ouetjie se woord. Hier het hy gehighlight, the St. John's student reacted to the racial slur and the umpire, unaware of what had transpired, issued a yellow card to our player for his reaction. On leaving the field, the St. John's player reported the alleged incident to our coaching staff in the dugout as the match was concluding. An investigation by senior staff from both schools was initiated at the field directly after the game to determine the full extent of the allegation. Various news articles and comments by diversity and transformation consultants and former broadcasters have treated the allegation as being a settled fact. If the allegation turns out to be false and or malicious, these people could and frankly should be sued for defamation. Dit is redelik waar, want dit was net 'n aantuiging gewees. Dis waar wat hy sê. There is a very, very good reason to be cautious when allegations of racism are made in a school environment. Let's take a look at how things have panned out at 3 schools which have been subjected to high profile and sensational allegations. Okay, dit is redelik waar. Ek kon nie eens hierin vind nie. Cynthians Girls College, en hier gee hy nog voorbeelde, maar dit is baie gereeld dat iemand net sê so iets het gebeur, dan ewe skielik vat dit vlam op media. Want dan ook weer, ons het voorbeelde hierso, waar ons gesien het, waar die ouens actually, weet, so 'n K-bom of so iets gedrop het. En ek het nie 'n probleem as, weet, hulle sê dit is onwettig en die mense moet hulle werke verloor as daar 'n K-bom gedrop word nie. Ek wil net dieselfde moet toepas, wanneer, weet, mense praat van Umlungus en Pink Pigs en wat se name ook. Daar moet, jy weet, die reaksie moet konsekwent wees vir alle rasse. Die reaksie moet konsekwent wees vir alle rasse. Wag, hierso het ek het toe na dit geloop soek. Cynthians, of wat ook al, hoe kan mense dit uitspreek? Daar is hy nou. Hierso is nou 'n groep wat 'n Racism at St. Cynthians Girls College, hulle het 'n Twitter bladsy hierso oopgemaak. Dis ook alles in die beskrywing, julle kan daarop lees. Maar ek kon ook verder niks van hierdie ding kry nie. Dit is, weet, alles aantuigings en so aan, maar of die goed is geondersoek, nou het niks daarvan gekom nie, of is nooit geondersoek nie, ek weet net nie. 18de Mei, ons gaan nou baie vinnig deur hierdie goed gaan. Good Hope Seminary. Good Hope Seminary protest against racism after black learners gets called a N. Is dit die storie wat ons net gedoen het? Last week, an incident in which a colored learner referred to a black learner using the word N sparked the recent protest. Grade 12 learner Selindikule Zoe Sinkwanye
said ever since she'd been at the school, she felt as if she didn't belong. She said when a complaint was raised, it was swept under the rug. It's the art teacher saying at the arts room while lights were going off, she can't see the black children. It's also about the previous teachers who resigned at the school who said we behave like black kids. We must go to the townships. Maar hier was nou 'n groot klomp ander aantuigings en daar is ook al berig wat ek kon kry van daardie ene. En ons skuif aan. Hier was nou 'n voorbeeld waar iemand onskuldig bevind was. Anke Smit, maar hierdie storie kom nou van 2021 af. Dis hoekom ek nie die oorspronklike een gaan loop soek het nie, maar die uitspraak is nou in 2022. Teacher cleared of racism allegation. Al hierdie stoel laat my dink aan Ilana Barkhuizen, waar sy die kinders gesiet het in haar klas. Julle weet mens van die fotootjies waar die 3-4 swart kindertjies daar so een kant gesit het op hulle banke en so aan. 'n groot storm veroorsaak het in die media. A Gauteng teacher who was accused of racism has won a case brought against her at the Education Labour Relations Council. The arbitration ruled yesterday that Anke Smit, who was fired from her job as a teacher at Pretoria School, was falsely accused of racism, suspended and unfairly dismissed in September 2021. The arbitration also ruled that Smit receives 10 months damages and she may return to the school in her position as a teacher at Hoërskool Montana in Pretoria North on August the 1st. Maak my Anke is terug by die skool. Nou, die laaste een voor ons kom by Vishoek High School, Fred Norman. Nou, hierdie is 'n interessante een. Ek gaan hom so 'n bietjie. Hier is nou 'n lekker stukkie vir ons om te kyk. Hierdie is top class entertainment. Ek gaan sommer hierdie geleentheid gebruik om 'n entjie te rook. Okay, kom ek maximize gou die oukie. Dan ek hoop die volumes is reg. Kom ek check dit so. Waar trek die metertjies? You say you don't like colors, so why don't you teach? Why don't you teach where you come from? So where did you teach? I don't like colors. I will never wake up liking colors like you. So why? Because you guys are rude. Yes. So why don't you guys don't have manners? As a woman, you come and scream at me here. Why don't you teach where you come from? Kyk hierso. Nou ek vergelyk nou iemand weet wat miskien verwys na 'n M of 'n K woord gebruik. Maar die een is sommer blaatant. You guys are weak. I don't like you, jy weet. Sê hom sommer straight, jy weet. Oh. Is this what why don't you teach where you come from? Where do you teach where you come from? Huh? Please read. Why don't you teach where you come from? No, it's fine. Jonah, and you calling me trash. You are. You are trash. So what are you? You are trash. What are you? You are trash. You are trash. What are you? I don't care what you think I am, but you are trash. Don't point me. You don't point me. You don't point me. Open the door, my love. Don't point me. No. I said you're taking your breakfast out of your children. So what? You're taking your children your breakfast for school. What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? There's nothing I can do. There's nothing I can do. You will come and teach that trashy child of yours. You will also fucking come and teach that trashy child of yours. Blikslaar. Ngoba mina ngikwazi kumthinta. Angikwazi kumthinta. Ngiyafisa ukumthinta kodwa angikwazi kumthinta. Uyanginyela lo mfundo. Uyanginyela angalinga kukhona Ntokozo ungavuma kukhona. Uyanginyela lesifebe lesi. Unganginyeli wena mfunda nyoko. Mfunda nyoko. Mfunda nyoko. Mense, maar hy auntie is kwaad. Hy auntie is baie kwaad. Maar toe sy mas nou oorgeswitch na haar eie taal toe. Ek het net daar gehoor iets van 'n msoen, dis al wat ek verstaan. Dit is by Fred Norman School. Nou, hierdie is van Independent Online. Independent Online, hulle rapporteer aan mekaar. Hulle smaak hierdie tipe gevalle. Hulle is die hoofouens
Gauteng teacher suspended after calling a grandparent trash in verbal altercation at school. So hierdie onderwyser is toe wel gesuspend. So dit gaan my ore hier een kant neer. The altercation between the teacher and the grandparent of one of the pupils occurred on Friday at the high school in Ennerdale. The incident, which appeared to be captured on cell phone video by the teacher, was posted on social media where it subsequently went viral. So wat ek nie verstaan nie is, die vrou, sy voel dus heeltemal fyn om die opgeneem het en dit op sosiale media te post en geskiem het, dit gaan fyn wees. In the video, the teacher calls the grandmother trash several times before saying she does not like colored people. Dit is hoekom sy gevoel het, daar gaan niks van daar gebeur nie. Want swart mense word spesiaal gehanteer. Hulle het vrye teel om te mag sê net wat hulle wil, maar 'n ander mens mag nie. The grandmother is also seen in a classroom expressing her concern about the teaching and learning in the class. Dit maak met die gety verander, want hierdie onderwyser is toe gesuspend. Ek wonder, ek het ook opgevolg, was hy toe gefire gewees? Maar anyway, as jy die berigloop lees, dit smaak my hierdie onderwyser het daai ouma se kleinkind gebelet uit die klas uit vir ek weet nie hoe lank nie. Toe het hierdie ouma nou vir haar gekom, jy weet, vertel. En dis nou waar die storie begin het. Nou Lesofie het nou ook hier betrokke geraak. Lesofie says teacher had barred pupil from attending the class. Daar gaan ons nou. Daar is die rede. Maar daar word nou ook nie gesê of sy nou wel gefire was of nie. Gauteng Education MEC Panyasi Lesofie later visited the school and told the parents he was disturbed by the events that took place. He added there was no justification for someone in that position and with that responsibility to utter such words. In an interview with ENCA, Lesofie said his visit to the school was prompted by the school governing body and school management, which claimed the matter was beyond their control and wanted the education department to intervene. He added he had discovered the altercation occurred because a pupil had been barred from attending classes by the teacher due to her differences with the pupil. This prompted the grandmother's visit to the school. Okay, maar daar word nou ook nie gesê of hierdie teacher nou gefire is of nie. Wat wel 'n geval waar is dat die ouma het toe gegaan in 'n saakloop maak. Granny lays criminal injuria charges against teacher who will never wake up liking coloureds. Nou maar ek kan nie nog verder informasie kry van die nie. Dit was op die 22ste Augustus gewees wat die berig uitgekom het. En hopelik hoor ons in die toekoms daarvan. So dit is dit. En volgende gaan ons na Vishoek toe. Maar ek dink voor ons na Vishoek toe gaan, ons trek al by 15:15. Moet ons almal se tyd hierso. O ja, ek al tab hierso. Ek het my shortcuts vergeet. Kom ons hoor gou wat sê julle. Brendan Campbell is ook in die chat. My genade aarde. Goeienaand Brendan Campbell. Domina Morgul het gaste, sy kan nie nou luister nie. Onmiddellik toe chat behoorlik in Brian begin inklim, het Scott die show afgewind, dodgy as if. Blyde, ek het dit gesien, ja, ek het dit gesien. Toe die vraag kom, ek weet die mense vra geldige vraag. Buddy boy. In Engels word dit daardie Derby uitgespreek. As niemand die K-woord mag sê nie, hoe sal ek weet om dit nie te sê nie? Dis nogal 'n conundrum daai, RJJ. Die hysteriese benadering aan hierdie alleged insidente is belaglik, contrived terwyl selfs fisiese aanrandings die ander manier om toegesmeer word.
Mense wat die waarheid probeer uitbeeld, feite probeer regstel, word smuur van sosiale media af verwyder en beide niemand kom dit eens agter nie. Die media fermenteer 'n rasseoorlog. Futsarkus maak my praat daai taal. Hy sê, Sunu Ugogo beteken jou ouma se ander dinges is. Futsarko, dankie vir daardie vertaling. So, hy het hom lelik gesê. Hy het hom baie lelik gesê. Ok, nou die hoofding vir vanaand. Ek sien ons sal by 8:15. Jy sien, ek het net die hoof goed gevang. Daar mag ook nog gevalle gewees het. Maar kom ons kyk oor na Vishoek toe. Nou waar het hierdie Vishoek storie oorspronklik begin? Ons moet teruggaan na Januarie, Februarie, Maart, April, Mei toe. Nou as ons gaan kyk in Mei, hierdie is nou die eerste indruk wat ek van die storie gekry het op die interwebs. Hier is 'n media release Friday, dis op die 27ste Mei van die jaar. There was an alleged racial incident on Monday, 23 May, where an educator used racist terms during a lesson. The use of any racist terminology is unacceptable and inconsistent with our values. We deeply regret the pain this has caused. A meeting was held with a representative group of pupils to hear these and broader concerns about racism, intolerance and insensitivity and the way in which matters have been handled in the past. The Western Cape Education Department has been involved and will assist with dealing with the particular incident as well as broader issues with a multi-skilled team. Ons gaan nou 'n bietjie dieper krap na die multi-skilled team. We acknowledge we have fallen short of our school's values and need to do more to uphold the dignity and equality of all at our school. This must be viewed not as something that has happened to us, but as something that has happened for us. Vishoek High School is about learning to make a difference. This is our mission statement. We recognize the need to continually evolve and thus commit to an ongoing process of growth, transformation and development. Julle moet net die kinders leer, asseblief tog. We seek to move forward in a spirit of cooperation and equality in making our school a safe space for all, values which the school holds dear. Dis alles hierdie buzzwords, hierdie critical race theory buzzwords, safe spaces and equality and transformation. Our school is committed to working with the Vishoek High School community, pupils, parents and community in upholding the dignity of all and creating a school environment in which we can feel proud. Vishoek High School Management and School Governing Body. Ek wonder of my website nog aan die gang is. Nou, dis nie asof hierdie onderwyser voor in die klas gestaan het en weet, al die swart sleg gesê het, nie. As ek het reg verstaan, daar was die K-woord was in konteks van historiese gebeure gebruik gewees. En dit was nou glo onnodig gewees en daar was nou mense hartseer daaroor gewees. Kan vir julle dalk 'n voorbeeld gee. Ek kan so 'n paar kaarte hierso. Natuurlik al hierdie informasie is op watdevolk.co.za. O genade Arno, het ek eers daardie size kaart nie. In elk geval, daar's mense steek dop op 'n Sondag, julle kan seker hoor hoe die karre ref hier buite. In elk geval, die veral op ou kaarte het hulle na die Oos-Kaap was the old British Kafferaria gewees. En dit was die gebruikelike woord gewees op daardie tyd. So nou in die geskiedenis daardie woord gebruik, sy dit voor in die klas gebruik, maar dit is nou rede genoeg vir intervensie. Wat se intervensie? Eerstens is die onderwyser gesuspend gewees, onmiddellik. Cape Town teacher suspended amid racism allegations. A teacher has been suspended from a Cape Town school amid racism allegations. Nou maar natuurlik, at best kan 'n mens sê die onderwyser was onsensitief gewees. Maar dit mag dalk miskien weet die grootste van Snowflake mag dit dalk getrigger het, want omdat hulle geherinner was dat die woord bestaan. Maar om te sê dat dit rassisties was, is baie onredelik.
It is alleged that the Vishoek High School teacher used a derogatory term in front of pupils. News 24 was unable to verify the details of the incident at the time of publication. However, Western Cape Education Department spokesperson Bronne Hammond confirmed the suspension. She said the teacher had been appointed by the school governing body. The WCED has sent officials to the school to engage with the school management and learners regarding the allegations that have been raised. We will now proceed to interview and engage with learners regarding their alleged experiences. In a statement, Vishoek High School management and school governing body said the incident took place in the classroom on Monday. An educator used racist terms during a lesson whilst attempting to explain historical context. However, the use of any racist terminology, whatever the context, is unacceptable and inconsistent with our values. We deeply regret the pain this has caused, the statement said. The school has held a meeting with pupils to hear broader concerns about racism, intolerance and insensitivity. Dis asof almal hierdie historical context mislees. The Western Cape Education Department has been involved and will assist with dealing with the particular incident as well as broader issues with a multi-skilled team. We acknowledge we have fallen short of our school's values and need to do more to uphold the dignity and equality of all at our school. This must be viewed not as something that has happened to us, but as something that has happened for us. Our school is committed to working with the Vishoek. Ons het ons daai hele statement klaar gelees. Nou, daai was op die 27ste. Nou op die 2de van die volgende maand, kom ons gee vir die Daily Maverick ook 'n bietjie airtime. So dis nou so kort op mekaar. Ons trek nou by Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie. Western Cape Education Department to recommend a diversity training at Vishoek High. Nou maar, die onderwyser het nou, waarskynlik, dit klink my as dit dalk die K-woord was, wat in historiese konteks gebruik was. Die onderwyser het die K-woord in historiese konteks gebruik. Now, the Western Cape Education Department to recommend diversity training at Vishoek High. Maar dit smaak by hierdie diversity training was toe nie vir die onderwysers gewees of vir daardie spesifieke onderwyser wat nou daardie K-woord in die historiese konteks gebruik het nie. Die diversity training was toe op die kinders gemik gewees. Diversity training for Vishoek High School's educators and staff will be among the recommendations that the Western Cape Education Department will make at the school based on the school's investigation into an incident on Monday 23 May where an educator allegedly used racist terms during a lesson. Officials from the Western Cape Education Department District Office are currently engaging with the school staff to discuss the recent allegations regarding racism at the school. Bronne Hammond, who added that a meeting between department officials and Vishoek High School staff had taken place on Wednesday, 1 June. So hierdie Bronne Hammond was nog heeltyd, sy stuur hierdie besigheid. Sy organise die hele storie, sy is heeltemal in beheer. Nou, ons was nou by Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie. 1 maand aan Julie kom hierdie berig uit van die Vals Bay Echo. Teacher accused of racism found not guilty. A former Vishoek High School teacher who was suspended amid allegations of racism has been found not guilty by an external legal practice, says the school governing body. The teacher was suspended in May pending an investigation by the law firm after pupils alleged that she had used the K-word and the N-word in class. At the time, the school released a statement in which it acknowledged that it had fallen short of its school's values and needed to do more to uphold the dignity and equality of all at the school. The school involved the Western Cape Education Department to assist with dealing with the particular incident as well as broader issues with a multi-skilled team. At the time, the school governing body chairwoman Nikki Attenborough said provision had been made for other teachers to take over the accused teachers' classes. A source who asked not to be named as he knows the teacher in question said that she had resigned from the school
before the incident. Vishoek High School Principal Stephen Hubert and Miss Attenborough confirmed that the teacher in question had been found not guilty. Miss Attenborough declined to confirm whether the teacher had resigned, saying it was an internal matter. No public statement was issued by the school. Nou is hier weer 'n van Mauschline. Kerry Mauschline, spokesperson to the Education MEC David Maynard, said she could confirm that the teacher had resigned. Nou maar dit klink vir my half asof sy al klaar geresign het voor die incident gebeur het. Asof sy al laaste maand gewerk het, wat die waarheid nou actually is, want hierdie is baie shady. Ek sê mys nou maar net vir julle wat ek gekry het. Nou, so hierdie storie het toe gebeur op die 31ste Oktober, of op die 30ste Oktober, ons kom nou by die feite uit. So hierdie is by Richard Wilkinson weer. I hear that the transformation and diversity workshop at Vishoek High School today was horrific. Pure critical race theory. Many extremely upset children and staff. Please send me details confidentially. Nou maar as jy die tweet wil kyk, daar is 'n groot gesprek, maar dit maak my hierdie ou Richard Wilkinson, hy is die ou wat hierdie critical race theory in skole redelik noukeurig volg. Nou was daar 'n oproer gewees, dit is net 43 retweets en 7 quote tweets, daar was nog mense wat oproer gemaak het op Facebook en so aan. Ek weet die mense het vir Helen Zille en die DA getweet aan mekaar, seker vir 4 of 5 dae, hulle het eers stoepstil gebly. Maar toe hulle sien, hulle kon nou nie meer verder stil bly nie, toe kom hulle ook met 'n statement uit. Maar voor ons nou daarby uitkom, so hierdie was nou op die 31ste Oktober gewees. So ons skuif nou aan na die volgende dag, die 1ste November. In case you were wondering just how hectic these CRT struggle sessions can get in a school environment. Toxic. Regarding the pupil diversity process. Further to my correspondence to you earlier today, I would like to give you some feedback. Yesterday's diversity session evoked a strong reaction. I am currently in a series of meetings with the relevant stakeholders within the Western Cape Education Department. Our pupil diversity process has been put on hold pending a review of the events and outcomes. Therefore, there will be no pupil process for now as planned. Nou maar hoekom was daar 'n pupil process gewees uit die staanspoor uit? As previously explained, the diversity process was driven by the Western Cape Education Department. Staff were asked not to be present to create a neutral environment. Western Cape Education Department had a psychology team present in the session to support pupils. I have requested counselling support from the Western Cape Education Department to assist our pupils in dealing with the impacts. The counsellors have been at school since this morning to support our pupils. I would like to assure you of our firm commitment of the well-being of our pupils. Please continue to give me feedback as your input is appreciated and valued. You can contact me at Darsel. I shall keep you updated. Steve Hubert, Principal. En Steve Hubert sê, it wasn't me, die Western Cape Education Partner hier ingekom, en ek moes nou maar net maak soos wat hulle sê. So, en dis nou natuurlijk Western Cape, Bronne Hammond, ons nou al 'n paar keer van haar gelees vanaand, Bronne Hammond is die hoofkonyn daar so. Nou maar hier is nou 'n ouer wat 'n kommentaar gelewer het, en die ouer sê, my kid is at the school, and the session was nothing short of child abuse with a distinct vile taste of woke bullcuck. Unfortunately, no one was brave enough to start a walkout. This is what should have happened. Fortunately, the kids could see through the clear agenda. En hier het ons nou 'n official statement van die Western Cape Education Department. Nou maar. Hier was 'n ou wat dis nou ook op hierdie tweet. Western Cape, please explain what is happening here. Nou maar hierdie Western Cape Education Department news, hulle het glad nie op hulle hooftaal maar gesit, hulle probeer dit ook so stil hou as moontlik, maar hulle het toe gereply hierso, want hulle weet hierso is nou waar die aksie is. Hierdie tweet het nogal baie retweets gekry.
I begin, the Western Cape Education Department has suspended the intervention at Vishoek High School based on concerns raised by some parents regarding the content of the training and the manner in which it was communicated and managed. Maar die ding is, hulle is heeltemal in beheer van die storie. So, hulle het nie 'n probleem daarmee gesien toe dit gebeur het nie. Hulle het die mense ingestuur want dit was fyn geweest. Maar toe die ouers begin mop maak en sê dit is verkeerd. Nou suspend hulle dit. Nou ewe skielik stem hulle saam. Okay, ja, dis dalk nie reg nie, weet jy. Maar 2 dae terug was dit hankie dorie geweest. Hoe werk dit? Hoe bring 'n mens die kloukie by die oor in so 'n geval? Gister was dit alright, maar vandag nie meer nie. Our district support team will provide assistance to any learners who require support. The Western Cape Education Department will be reviewing the process involved, the content and how it was disseminated. Hier's daai selle ou weer. You really think we would trust your support team with our kids? Hulle het nou die dag het hulle geskiem, nee wat, hierdie kursus is fyn. Nou, nadat alles nou mooi uit is en hulle sien, ja maar, dit het nou publieke ondersteuning, nou probeer die politieke partye, nou ewe skielik, nou probeer hulle munt slaan, hulle het nou stemme kry. In elk geval, dit is seker 'n goeie ding, ek seker nie, maar ek meen dit is, politieke partye is opportunisties, dis nou maar net in hulle wese. Kom ons begin met die Vryheidsfront Plus. Dan is hom lekker in Afrikaans lees. Altesame 800 leerlinge is verplig om dit by te woon en moes vir 2,5 ure onder meer luister dat slegs wites rassiste kan wees, terwyl daar ook 'n skerp aanval op Christenskap gedoen was. Nou maar hierso het ek eers 'n tweet gemaak van, daar was eers geen bladsy en toe maak hulle dit gou reg. So hierso is die actual statement nou. Wynand Boshoff, ons server dude, by die Vryheidsfront Plus, want ons lekker onbeskaamd in Afrikaans. Hulle moet 'n bietjie hulle website fix hierso. Ek kan maar seker ook net uitzoom. Okay. Vragtig, hier sit hierdie goed, mense maak hulle websites reg man. En wat herinner aan die gebeure op Schweizer Reneke in 2019, is leerlinge van die hoërskool op Vishoek maandag so erg getraumatiseer dat 'n sogenaamde diversiteitskursus oor rassisme en geloof by die skool, dat talle van hulle sielkundige berading ontvang. Die gedwonge kursus is deur die DA provinsiale regering se onderwysdepartement gereël en aangebied. Die DA regering pas dieselfde gefaalde rasgedrewe ideologie as die ANC toe tot rassepolarisasie, wat tot rassepolarisasie lei en 'n beter toekoms van gelyke geleenthede vir almal bedreig. Altesame 800 leerlinge is verplig om dit by te woon en moes vir 2,5 ure onder meer luister dat slegs wites rassiste kan wees, terwyl daar ook 'n skerp aanval op Christenskap gedoen is. Die Vryheidsfront Plus gaan 'n klag by die Menseregtekommissie teen die Weskaapse Departement van Onderwys indien oor die aangeleentheid. Volgens ouers se inligting in die Vryheidsfront Plus se besit, het 3 amptenare vergesel van 6 sielkundiges van die departement die kursus van 2,5 uur lang aangebied. Onderwysers moes glo buite wag. Leerlinge is belet om opnames te maak en is gedreig dat hul fone afgeneem en enigeen opname of foto skoongevee sou word indien hulle wel 'n opname maak. Enkele leerlinge het dit wel gedoen. Op die opnames kan duidelik gehoor word hoe die uitlatings groot ontevredenheid onder die leerlinge veroorsaak. 'n Seun wat duidelik ontsteld is, het gevra waarom swartes betrokke is by soveel plaasmoorde. Hy is op beledigende wyse die swye opgelê en is nie toegelaat om verder te praat nie. 'n Dogter kon wel die saal verlaat met die verskoning dat sy dringend die badkamer moes besoek. Sy is na 'n onderwyser en het aan hom vertel dat die kinders erg getraumatiseer word in die saal. Hy is saam met haar terug en het probeer om die kursus stop te sit, maar is beveel om die saal te verlaat. Volgens ouers was die kinders erg verward en ontsteld oor die uitlatings, veral omdat leerlinge van alle rasse van die skool baie goed met mekaar oor die weg kom. Wat ek vroeër gesê het, dis 1 of 2 klein gevalle wat geneem word en word heeltemal uit proporsie uitgeblaas.
Die departement het glo besluit om die kursus aan te bied nadat 'n Afrikaanse onderwyseres vroeër vanjaar in 'n opvoedkundige gesprek met leerlinge verwys het na die K-woord waarmee swart mense lank terug beledig is. Die Wes-Kaapse departement het haar aangekla, maar sy is onskuldig bevind aan enige oortreding. Tog was die druk op haar blykbaar so groot dat sy moes bedank. Dis 'n bietjie teenstrydig met wat ons vroeër gelees het van sy het glo bedank al voor die insident, maar dit maak seker nou ook nie saak nie. Dit is glo gebruik as rede vir die kursus. Wel, dit is duidelik, dit is die rede vir die kursus. Volgens ouers het die optrede van die departement nou kwaad gesaai waar daar liefde en wederwysige respek tussen leerlinge was. Ouers is hierdie week verder ontstel toe die sielkundiges wat in die saal was tydens die sessie nou terug is by die skool om die leerlinge trauma-berading te gee. Nou sien waar dit nou begin. Iemand onderwyser het die K-woord gebruik in historiese konteks. Nou het hulle breinspoeling kom toepas op daardie kinders en nou moet hulle trauma-behandeling kry. Trauma-berading. 'n Ma van een van die leerlinge sê, dit is 'n belediging dat dieselfde mense wat betrokke was toe die trauma veroorsaak is, nou berading moet gee dat dit die skade wat aangerig is net vererger. Die Vryheidsfront Plus het verskeie vrae oor die aangeleentheid gerig aan die skoolhoof meneer Steven Joubert. Hy was blykbaar nie genee om die kursus te laat aanbied nie en het gesê dit sou die kinders veral in eksamentyd ontwrig. Hy is glo geen keuse gelaat nie. Meneer Joubert het die Vryheidsfront Plus verwys na mevrou Bronne Hammond, die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se direkteur van kommunikasie. Verskeie pogings om haar telefonies op haar kantoornommer te bereik was onsuksesvol. Nou maar hierdie was nou ek dink donderdag of Vrydag, dis maak mens uit vroeg naweek gevat. Dit is vir die Vryheidsfront Plus jammer dat die kinders die aangeleentheid Dit is vir die Vryheidsfront Plus jammer dat kinders deur die aangeleentheid geraak is, soos wat in Schweizer gebeur het. Was dit onnodig, ondeurdag en het onskuldige mense die ergste benadeel. Dit wil voorkom of die DA nie 'n les geleer het uit wat op Schweizer gebeur het nie. Buiten die klag dring die Vryheidsfront Plus daarop aan dat die DA in die Weskaap onmiddellik opdrag gee dat die onderwysdepartement die betrokke amptenare verbied om hulle enigstens verder met enige skool in die provinsie te bemoei. Nou maar ek het 'n bietjie, hulle het later aan toe die mense geïdentifiseer, die groepie, en dit smaak my, dis nie die eerste keer nie. Hulle het al by verskeie skole, het hulle hierdie berading, ek noem dit breinspoeling, het hulle gaan toepas by verskillende skole. Dis nou al 'n long running thing, maar nou geregtelik, die DA praat ons altyd van, ja, the DA governed Western Cape has done this and this and this. Nou maar hierdie DA governed Western Cape, geregtelik sê die Vryheidsfront Plus, dis onder hulle beheer wat hierdie storie gebeur het. Dit het nog steeds nie die DA gekeer om ook te probeer minslaan in die storie uit te. Hierdie was nou die volgende dag, die dag na die Vryheidsfront Plus. Vryheidsfront Plus was op die 3de, die DA was op die 4de. The DA unequivocally condemns the abusive and racialized bullying allegedly directed at learners of Vishoek High School. The demonizing of people, particularly of children, on the basis of race has absolutely no place in our constitutional democracy. Maar ek meen, as julle kom met hierdie diversity kursusse, as jy hoor 'n diversity kursus, dan weet jy dadelik, dit gaan oor die white man bad narrative. Dis al waaroor dit gaan. Ons weet dit nou al, ons hoef eers dit by te woon, ons weet dis waaroor dit gaan. Hier is nog 'n klankgreep wat hulle vir ons gelos het. Kom ons luister na die klankgreep. Die oud vir my nogal, jammer vir die woord, hy praat nogal stokspels Afrikaans. Deur Silje Brink. Die Demokratiese Alliansie verwerp onomwonde die boeliegedrag wat na bewering by 'n hoërskool in Vishoek plaasgevind het in die naam van sogenaamde diversiteitsopleiding. Om enige iemand te demoniseer op grond van hulle velkleur is verwerplik in 'n grondwetlike demokrasie soos ons in. Des te meer as die slagoffers van hierdie boeliegedrag skoolkinders is. Ons verwelkom die besluit van die Wes-Kaapse regering om hierdie tipe kursusse onmiddellik op te skort. Hierdie is juis nie die manier om mense aan te moedig om met deernis en begrip om te gaan in 'n diverse omgewing nie.
Die nasionale leierskap van die DA gaan met die politieke leierskap van die Wes-Kaap praat om seker te maak dat Die nasionale leierskap van die DA gaan met die politieke leierskap van die Wes-Kaap. Dis die DA. Hulle gaan met hulle self loop praat. Besef julle dit? Dis was die ANC wat 'n protestmars gereël teen korrupsie. Dis lagwekkend. Dis dieselfde narre net met 'n ander outfit. dat die individue wat verantwoordelik is vir hierdie gebeure aan die pen ry. Geen leerling in enige deel van die land moet onderwerp word aan die boeliegedrag wat hier beweer word nie. Die ou praat 'n mooi Afrikaans. Maar hierdie is baie opportunisties. Was hierdie 'n thread geweest? Hier was 'n thread. It is also completely unacceptable that teachers were barred from the compulsory diversity course where learners were allegedly abused and the learners were prohibited from leaving the room raising objections. Genuine and constructive conversations about diversity will never succeed if they are conducted in an environment of bullying. Dis nie nodig om diversiteit te loop afforceer op die kinders nie. Hulle kom al klaar lekker oor die weg. Dis hierdie waar julle dit kom afforceer op mense, waar hierdie neigings van white man bad, ons moet sleg wees, wit mense kan nie, swart mense kan nie rassiste wees nie, en dit is reg om rassisties op te tree teenoor wit mense. Dit is wat hier so gebeur. Julle druk nog steeds daardie agenda. The DA welcomes that the diversity courses has been suspended by the Western Cape government. Dit is die mekaar spel, want dit is die DA wat die goed geïmplementeer het. Hulle is in beheer van die Western Cape Education Department. Maar anyway, laat ek dit nou daar so los. Het ek nog iets van hierdie storie? Ag, hier is net so 'n klein side note. Mense word die algemeen raak gatvol vir hierdie tipe narratief. Hierso het ons getuienis van 'n ander juffrou. Diversity training at a girls' school in Rosebank is about microaggression. The example used was when a white lady walks past a black person and holds on tightly to her handbag. She is being microaggressive. Why must the lady be white? And then pronouns. Happy I left. So die vrou is sommer heeltemal daaruit. Maar dit is die DA wat hierdie tipe goed stoot. Nou iets wat met hierdie progressiewe denke. Kyk eens wat maak die DA. Hulle dink hierdie is 'n great idee. Cape Town is known for its vibrant LGBTQA nightlife and community. We want all to feel welcome in our city, where we embrace diversity, and the addition of this bold pedestrian crossing to our road network will help spread the message. Die ding is, hoekom gaan fokus julle nou op daardie klein gemeenskappe? Hulle is daar, so die mense los hulle uit. Ons almal weet C-punt is, dis daardie area. Somerset Road. Maar ek bedoel, hulle voel dit is nou nodig om die strate te gaan allerhande kleure verf, om te sê, "Wow, kyk vir ons in." Dit is hierdie tipe denkers, en dit is hierdie progressiewe goed. Alles vir dan almal jou straight white male, daai ou is die grootste gif op aarde. Hierdie is die mense waarna ons moet opkyk. Ek dink hulle doen hulle self net skade. As hulle glo hierdie is nou belangrik. Kyk hoe reply die mense, maar dit is asof hulle sien die mense, jy weet, bevraagteken hierdie narratief. Want in die Twitter comments, almal bevraagteken dit. How much taxpayers' money was wasted on this vanity project? The social decay in the USA and Canada started in exactly this way. I have a problem with the state of roads and sewage in other parts of the city, and here we are painting rainbows in the streets in Greenpoint. Does this not contravene traffic laws? Jy sien, dit is verskriklik, jy moet regtig wel op grawe op hierdie responses, om te sien, om mense te vind, wat actually hierdie storie ondersteun, maar hulle voel, hulle moet dit druk. Hulle sê, al hierdie mense is glo bots, almal is 'n bot, almal wat met ons disagree is 'n bot, maar hulle gaan nou weer sien by die volgende verkiesing, dat hierdie mense nie bots was nie.
Ek meen, kan julle nie sien nie, dit is duidelik. Die mense is gatvol vir hierdie tipe goed. Gaan maak paaie reg. Gaan maak die strate skoon. Hierdie is narratief wat uit Amerika uitkom, uit die Demokratiese Party. Joe Biden se gespuis daai kant. Anyway, wat is 'n smokelik? Voedsarge sê, ag, daai is okay, hulle soek die guy, wat wel, hulle gaan seker ondersteuning daar sou kry. Hulle gaan seker ondersteuning daar kry. Ek meen, ek moet dan ook sê, hulle het nou ook nie dit in Brackenfell op staan en doen nie. Hulle daar by Gay Sentraal het hulle loop doen. Nou, as jy na 'n nagklub toe gaan in Seepunt area, dit gaan heel waarskynlik 'n gay nagklub wees. Okay, kom ek laai het gou 'n engine en skryf oor Dalbarton toe. Ek moet in Dalbarton raak. Ek het baie comments gemis. My genade aarde, Finney Simpson is ook in die mix. Goeienaand Finney Simpson, ek hoop het gaan goed met beide, jou en Mike, daar by die huis. Het jy vir ons 'n teetjie gemaak? Finney sukkel alweer met die internet, julle moet upgrade Finney. Kry vir julle fiber. Building back better, daar is ook deel van die nuwe agenda, die woke agenda. Pedestrian crossings have always been black and white stripes. What's the problem with that? Wel, hulle het hierso gesê duidelik dat dit is juis om te wys hoe progressief hulle is. Maar ek meen, daardie era van, jy weet, hierdie tipe mense wat gaan onderdruk word, dit sal lankal verby, ek meen, hulle sal, Freddie Mercury het daardie storie heeltemal, jy weet, oopgevlek. Mense, as jy met 'n man wil trou, of saam met 'n man slaap, of saam met dieselfde geslag wil slaap, dit is jou probleem, jy kan dit doen. Daar is, die nagklubs kan bestaan, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Dat politieke partye die strate, jy weet, allerhande kleure verf, om te wys, ja, maar ons staan saam met hierdie, daai is nie vir my reg nie. Daai is nie vir my reg nie. Elke mens het, hulle is vry om hulle eie besluite te maak, en hulle moet doen wat hulle moet doen, ek meen, dit is hulle saak. Maar dit word so half in ons kele afgeforceer, jy weet. Dis waarmee ek 'n probleem het. Nou, mens kan nou, jy weet, tegnies raak oor die storie, want, weet, daai hele strook is nou geverf. En wat doen dit aan die stopafstand vir die kar? Maar dit gaan oor nitpicking wees. Anyway, ek dink ek gaan sommer so met die sigaret in die bek, hierdie Dalbarton storie doen. Nou, het julle geweet, hierdie pay-app story, die mense kan nie inlog nie, maar die website bestaan nog. Kom ons kyk gou hier. Waar is jou nanas? Hier is jou nanas, hy is by payapp.co.za. Nou maar die video is afgehaal, want Carlo Viljoen het vir Scott Bolson 'n brief geskryf, 'n offisiële brief, waar hy sê, ja, maar ek is 'n prokureur. Toe Scott Bolson daai hele video op af, so ek kan nou nie vir julle speel, waar Brian sê, ja, maar die mense se geld is veilig, daar is niks fout met hulle geld nie. Voordat ek met Payapp kom ons dan kyk na die hofuitspraak. Nou moet ek eers die hofuitspraak loop kry. Want ons weet mens nou almal van die storie van, ek vat hom van die begin af. Ek gaan nou deur mekaar praat. Kom 'n sirkel terug, na wat Dalbarton, jy weet, geskep word. Dalbarton, how it works. Nou maar hierdie was 2019, ek het nog video's gemaak daai tyd van dit.
Al hierdie skakels in die beskrywing. Hierdie is nou 'n Word dokument. How does it work? Dalbarton, Zuidland. Nou hierso kan julle nou mooi loop lees as julle wil, hoe alles nou gaan ingedeel word, land allocated for stands, etc, 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 rand per vierkante meter. Maar op die eind van die dag sê hulle, okay, wag, die mense gaan stands koop hierso, en dan gaan hierdie nou wel, hulle is nie baie duidelik hieroor nie, dis hoekom ek so 'n bietjie gebevraagteken het, wie mag stem en wie mag nie stem nie. Maar die members gaan omtrent 40% van die grond gaan hulle erwe in klein hoewe en so aan kan kry, en dan 60% van die grond is nou soos communal area, waar hulle nou kibbutz en agriculture en infrastructure, sê maar byvoorbeeld swembaddens of winkelsentrums of sulke tipe goed, kan bou. Nou, so die mense het nou toe begin inkoop in hierdie storie, hulle het hulle geldjies ingedruk, en hulle sê hierso, wel, dit gaan nou ons gaan nou by die hofuitspraak gaan nou duidelikheid kom, want hierdie gee ons net so half 'n detail, ek het nog nooit enige dokumente gesien van hoe hulle sê, hoe dit presies werk nie, maar gelukkig was daar in die hofuitspraak wat daar was, dink dit was op ek sal nou vir julle sê die presiese datum wanneer die hofuitspraak was, kom my daarby uit. Nou, hierdie storie het ons nou toe op die einde van die dag in mekaar geval. Oh no. Mense. Daar is hy nou. In the High Court of South Africa, Western Cape Division. So, as hier 'n datum by, die 23 September 2022. Nou hier is nou dieselfde dokument as wat op Dalbarton, die Loving Life kanaal was. Maar Dalbarton volgens my is die nar wat die mense se aandag wegtrek van die eintlike inligting waarna die mense moet kyk. Hy fokus op die groot ding van Carlo Value Added Viljoen en Rodney Bartman wat glo vir Brian omgeneek het, en Brian is nou die onskuldige ou en Rodney hulle is nou die ewel en almal moet nou opstaan teen Rodney hulle, en weet Brian almal moet nou opstaan teen Rodney hulle, en Brian is nou die onskuldige een. Maar ek sê vir jou, Brian en Rodney, hulle is mense van dieselfde gewaad, as hy regte uitdrukking. In elk geval, hulle is ewe skelm. Nou, jy kan nou sien, PayApp, dis nou natuurlik hierdie ding ons nou, dis nou die Zuidland bankbedryf, en Brian Dalton, hy vat vir Planical, Rodney Bartman en Carlo Value Added Viljoen, het hy hulle hof toegevat. Nou ek gaan definitief nie die hele ding lees nie. Meeste van hierdie storie is in elk geval net sensasionalisme. Die eerste 4 paragrawe is baie belangrik. Ek sien dit al in 2017 gewees. During 2017, the second applicant, Dalton, and the second respondent, Bartman, embarked upon an enterprise to establish a self-sustaining residential community. The project, in order to realize this goal, they identified a 1,172 hectare farm on the west coast, comprising portions 1 and 5 of the farm Pampoenkraal number 33, the farm which they named Dalbarton. Die Dal is maar natuurlik vir Dalton en die Barton is vir Bartman. Nou, hier is nou natuurlik 'n tik van Barton, is eintlik Bartman. Bartman and Dalton purchased the first respondent Planical as a shelf company. Planical authorized share capital compromised 4,000 ordinary shares. Nou as nou teruggaan na, waar is dit nou? Het ek het toegemaak? Moet ek het weer oopmaak? How it works. Nou hier is die oorspronklike dokument. Hulle het hierdie dokument uitgereik voordat hulle nou hierdie erf al gekoop het en geïdentifiseer het. Nou in hulle voorbeeld hierso het hulle 'n voorbeeld gebruik van 'n plaas wat om 100 hektar is. Nou maar ons kan nou hierso sien,
dat die plaas self, waar is nou gelees, is 1172, kom ons praat verder maar van 1000 hektar. So hierdie getalle kan ons basies met 10 maal. Hoe dit gaan werk. Die farm size is 100 hektar en dan land allocated for stands is omtrent 40% daarvan en dan die communal area is 60%, hoe ons vroeger gesê het. Okay. Barton and Dalton purchased the first responder plan, daar het klaar gelees. Planical's authorized share capital compromised 4,000 ordinary shares. Nou in hierdie voorbeeld sou daar natuurlik mos 400 shares gewees het, want daar's 400,000 vierkante meter stands. Maar nou met hierdie geval is daar 4,100 vierkante meter stands. Authorized capital comprised 4,000 ordinary shares and its issued share capital of 100 ordinary shares. On 14 August 2019, pursuant to the purchase of Planical, Barton and Dalton were appointed as directors and also became equal shareholders when 50 of the issued shares were transferred to each of them. The transfers were recorded in Planical's register of shareholders at the time. The following day, Planical concluded an agreement in terms of which it purchased the farm for a purchase price of 10 million, of which 3 million was paid on behalf of Planical as a loan by PayApp. Nou hierdie PayApp het nou 3 miljoen rand ingesit in hierdie plaas in. Maar ek het nooit enige kommunikasie gesien, ek het 'n rekening gehad ook. Nooit enige indikasie gekry van waar daar gesê word dat my geld gebruik gaan word om vir 'n plaas te betaal nie. What's new in 2021? PayApp has now pegged DigiCash VC, dis nou hulle basiese produk, DigiCash VC, to the US dollar and moved away from the rand. At PayApp, all DigiCash is backed by gold 80-20. This means we buy gold for 80% of all funds. 20% is kept for liquidity, transactional purposes, as the gold price is in US dollars. It only makes sense for our currency to be aligned with the gold price and therefore the change to the US dollar. The rand has also lost almost 400% in value over the last 24 years. Nou maar hier sê hulle duidelik, 80% van my geld gaan gebly word in goud en 20% van my geld gaan gebruik word vir liquidity, hulle day to day, as mense vir onttrekkings vra of hulle wil geld oorskakel na rand toe, dis waarvoor daardie 20% daaroor is. Dit is die volledige 100% van die bedrag. Daar is nog 'n opsie waarvan hulle gepraat het, maar dit is nog waar 100% van jou geld in goud ingaan. So, daar nêrens is daar enige indikasie dat my geld geleen gaan word om 'n plaas te koop nie. Maar hier kan ons nou duidelik sien dat of which 3 million was paid on behalf of Planical as a loan by PayApp. Wie het dit geauthorize, het julle vir die mense gelaat weet, julle gelde gaan nou in hierdie plaas ingedruk word. The first applicant, of which Dalton is the sole director and shareholder. Planical's alleged inability to repay the loan to PayApp in terms of section so-and-so of the Companies Act is subject to Part B, the liquidation proceedings against the first respondent, which will be discussed later in this judgment. Nou maar een van die goed wat Brian Dalton wil hê, is hy wil hê die plaas moet gelikwideer word, sodat hy sy gelde kan terugkry, sodat hy die mense kan terugbetaal. Nou, hier's waar die pap nou regtig waar dik raak. It is common cause that at the establishment of the project, the essential understandings between Bartman and Dalton were the following. That prospective members of the project would purchase shares in Planical to occupy a designated stand on the farm at 1 share per 1,000 square meters. A member would therefore acquire 1 or more shares depending on the number and size of the stands required by such member. Okay, hier is alles nog fyn. Dis wat hulle gebeloof het in hulle, waar is hierdie ding, in hierdie dokument hierso. Dit is heeltemal in lyn daarmee. Nou, hier begin en daai word is nou van die proses. 4.2.
Although the granting of membership would thus require the issuing of more shares than the initial 1000, nou maar hulle het gepraat daarvoor van 4000 regular shares en dan 100 uitgebetaal word, 4000 ordinary shares and its issued share capital of 100 ordinary shares. Although the granting of membership would thus require the issuing of more shares than the initial 100 issued to them, Bartman and Dalton would always retain the greater majority shareholding in equal parts. So hulle het dit vooraf besluit. Dalton en Bartman het sonder die mense se bewusheid het hulle onder mekaar gebesluit dat hulle sal altyd die oorweldigende stemreg hê oor wat ook al daar gebeur. 4.3 Nou omdat hulle so gebesluit het, het hulle die volgende ding bedink. Accordingly, an increase of Polanical shareholding to 10,000 shares would be sufficient for issuing one or more shares when purchased by a prospective member. So dit beteken, as al die members uitkoop, gaan Bartman en Dalton nog steeds die meerderheid shares hê. So, julle dink Jacob Zuma is korrup. Hierdie is buite proporsie in verhouding wat Jacob Zuma gedoen het. That Bartman would be entitled to occupy permanently the existing main residence of the farm and Dalton would occupy permanently the existing cottage on the farm. It was also agreed that neither of them would be liable for rent or other compensation for the occupancy. So, hulle gaan trek daar lekker in die kothuis en in die hoofhuis, daar waar die wild is en die water en so aan, en die ander mense bou hulle stands daar in die duine, daar in die ander helfte. It is common cause that at the beginning of 2021, the working relationship and mutual trust between Dalton and Bartman had deteriorated. This resulted in Dalton resigning from his position as director of Polanical. Dalton continued to reside on the farm in the residence on his chosen stand. Ek wil net gaan my notas, ek het neergeskryf wat is actually belangrik en wat is nie. Ek gaan nie alles deurlees, jy moenie worry nie mense. Ek gaan nie alles tot by 7. Ek tot by 7 lees. In accordance with section so-and-so of the Companies Act and clause so of the marginal memorandum of the original memorandum of incorporation, the holder of each share issued was entitled to a vote. En daar was nou 50-50, dis maak met daar was 84 shares was uitgedeel gewees, maar ek het hierdie ding gelees, nêrens praat hulle verder van daardie 84 shares nie. En wat die mense gekoop het, maar die ding is, hulle het tussen nie Karel Viljoen en Rodney Bartman nie. Brian Dalton was deel van hierdie scam gewees. The original MOI is binding between Polanical and each shareholder, as contemplated in section so-and-so of the new act. Subsequent to Dalton's resignation as director, Bartman sent the draft of the new MOI to Dalton on 26 Jan 2021, who forwarded to the Shelf Company Warehouse, a firm which provided company secretarial services. The draft MOI essentially made provision for the increase of the number of authorized ordinary shares to 10,000 and authorized non-voting ordinary shares to 300,000. So daai mense wat erwe gaan koop en dink hulle het stemreg. Uit hierdie klomp shares het hulle nou net een stem. Waar hulle ons is nou 'n gemeenskap van selfbeskikkers en ons stem tel. Julle stem is weggeneem, jou kapitaal is weggeneem, jy het absoluut niks sê nie. Jy is onderhewig aan wat ook al hierdie mense vir jou sê. According to Dalton, the draft MOI significantly contained several material amendments to the original MOI and was not merely a reflection of the increase of the authorized shareholding. So, nadat hulle die original scam gedoen het, toe kom Bartman hulle, toe issue hulle nog 'n klomp shares en deel daardie shares uit. So daar was nou 'n dubbel con gewees. Maar daar Scott Balson laat dit lyk asof die tweede con die groot probleem is en mense se aandag aflei van die oorspronklike con af. Ons skip af na paragraaf 30 toe. Nou hierdie is gwara hier tussenin, van hoe hulle bolle na mekaar gooi. Hier is waar die mense moet fokus. Paragraaf 30 sê dat
I therefore hold that the issuing and allocation of the shares over and above the initial 100 shares was unlawful and invalid and in contravention of sections 41 and 40 of the new act. The decision also falls to be set aside. So al daardie shares, die original scam is teruggetrek. En ek dink dit is nou die tyd vir die mense om prokureurs te begin sien, want die kanse om julle geld terug te kry is nou. Die plaas gaan gelikwideer word en dan gaan daar natuurlik ook 'n vuisgeweg wees van wie kry die klein geld. Nou hier adresseer hy Polanyico's indebtedness to pay app. Polanyico's indebtedness to pay app emanates from Dalton's and Barton's decision to purchase the farm at a purchase price of 10 million rand for the purposes of establishing a self-sustaining residential community. Nou hierdie informasie was nooit gedeel met enige van die mense wat kom erwe koop het nie. Hier kom dit nou in die hof uit. The purchase price was payable in terms of the deed of sale by the furnishing and refundable deposit of 500,000 rand. The balance of 9.5 million would be payable as follows. Nou hierdie 500,000 rand, ek weet nou nie of dit uit iemand se sak het gekom het en of dit mense is wat so lank begin betaal het vir hulle erwe en so aan nie, maar hulle het die 500,000 rand neergesit. So daar is nou nog 9.5 miljoen rand uitstaande. 4.5 million within 90 days after the completion of the due diligence and 5 million secured by a loan from the seller to Polanyico, secured by the registration of a private mortgage bond over the farm in favor of the seller. Nou maar hierdie is nie 'n gewone mortgage bond nie. Hierdie is, ek het probeer opsoek, dit is net boor my kop. In elk geval, jy jou katter. So daar is die volledige bedrag. Waar is die breakdown van, ek moet seker 'n bietjie aanlees. It is common cause that Polanyico did not have all the funds to pay the full purchase price, as it was still waiting for funding to be provided by prospective members purchasing shares in it for the stands in the project. According to Dalton, on or about 19 May 2020 at Veldrift, Polanyico, represented by Bartman and himself, entered into an oral loan agreement with PayApp, the loan agreement, in terms whereof it was argued that PayApp would loan the amount of 3.030.000. Ek weet nie waar hulle sigarette koop met die 30.000, ek weet nie. The capital sum to Polanyico. Maar die shareholders, die mense wat hier ingekoop het in PayApp, ek het 'n rekening gehad, wel tegnies het ek nou nog 'n rekening. En die mense wat hier ingekoop het, is glad nie daarvan in kennis gestel nie. Hierdie mense is onder die indruk, 80% van hulle geld lê in goud en 20% lê in vir hulle day to day. The capital sum to, so hulle het loop geld leen by PayApp. Dalton alleges that the expensive alternatively tacit term of the loan agreement was that Polanyico was to repay the capital sums in installments as and when it was able to raise sufficient funds from prospective shareholders in the company. No agreement was reached in respect of the payment of interest, and accordingly interest would occur a tempore morae, dis basies 'n gemiddelde rate, at the legally prescribed rate of interest. In elk geval, daar was nou 'n klomp geld geleen, en die mense wat erwe koop, hulle is none the wiser. Hulle word nie vertel van die goed nie. Kom ons skep na 91 toe. In elk geval, hierdie storie het heeltemal aan mekaar geval. Hulle kon niks van hulle skulde betaal nie, en hulle het gestry onder mekaar, en hulle het mekaar begin scam, en in respect of the relief sought in Part A and Part B, the applicants have overwhelmingly made out a case that they are entitled to the relief as sought in the notice of motion. In the result, therefore, I make the following order in respect of Part A as well as Part B, which follows the notice of motion. Nou maar hierdie eerste deel sê dat die tweede helfte van die scam moet teruggewen word. Brian Dalton is actually 50% shareholder van Polanyico, Rodney Bartman is die ander 50%, Carlo Value Added Viljoen het absoluut geen regte in Polanyico nie, sy shares wat aan hom uitgedeel is, tel nie, want die oorspronklike issuing of, wel die eerste en die tweede deel van die scam is nie geldig nie.
So, dis net Brian en Rodney. Wat my bekommer is dat hulle die regter praat glad nie van die mense wat toe kom erwe koop het toe. En is dit dat daardie shares nog nooit geregistreer was in hierdie Shelf Company nie? Ek weet nie. Maar daar word niks gesê van die gewone mense wat hulle geld verloor nie. Die mense staan in stry nou hier ons slaan vuis oor ander mense se geld. In elk geval, daar is nou part A, dan part B is nou die liquidasie. That the estate of the first respondent, dis nou natuurlik Polanical, is placed under provisional liquidation in the hands of the master of the above honourable court. A rule nisi is issued calling upon the first respondent and all interested parties to give reason, if any, on 2 November, en ons trek nou al by die 6de, as to why a final order of liquidation should not be granted, and 2, the cost of part B of the application should not be costs in the liquidation. That service of this order shall be effected by the sheriff on the first respondent's registered address at portion so-and-so, basis Dalbarton, on the first respondent's employees and trade unions, if any, so-and-so, in Baysars, on all creditors by the way of one publication of this order in each of the Cape Times and die Burger newspaper. Nou, ek het actually na die Dalbarton Facebook page toe gegaan, ek het hierdie stukkie, het ek 'n foto van geneem, en daar gepost en gevra, het julle toe gegaan op die 2 November, maar die post was toe nooit geapprove gewees nie. En dit is doodstil daar, so niemand praat daarvan nie. Hulle post nog, jy weet, hoe jy goed bou om varke te voer, en ek weet nie, dis asof die mense nie aandag gee nie. Die storie word gelikwideer, tensy hulle die tweede gegaan het, ek weet nie, ek twyfel hulle het gegaan, en geprobeer om die storie te red. Maar die storie word gelikwideer, dis in sy moeren. En hierdie ding van pay-up is nogal 'n groot vraagteken. En ek weet nie of hierdie mense hulle geld gaan terugkry nie. Want die goed moes in goud gebeleeg gewees het, maar die pay-up is nogal vermeer, ja, as jy na die login page toe gaan, not found, die login page is heeltemal verwyder. Daar was op Scott se kanaal, daar was 'n vrou, sy glo oor 1 miljoen ingesit. As daai vrou van oor 1 miljoen dalk kyk, ek gaan sien nou 'n prokureur. Jy moes dit al gedoen het toe hy oorspronklik hierdie ding toegemaak het. Want as dit is hoe dit gegaan het met die hele Dalbarton storie, kan ek net imagine dat die selle is heel waarskynlik waar hier met pay-up. Dis dieselfde mense wat daar betrokke is. En dis my lied. Dis my lied. Sê my kitertjie. Ok, kom ons kyk wat sy die kleedskool om. Waar is my hoof kleedbesigheid nou? Hierso was hy, cancel. Ek sien dat hierdie is Domina se topic. Ek is net so opgewonde oor die topic, Domina. Ek smaak hierdie topic. Dis presies dieselfde benadering agter toedeure waarmee hulle die radical, okay, dis nog by die vorige topic. Domina het hier 'n link gepost. O genade aarde. Is ek nog live? Ek hoop so. Okay, dit lyk my ek is nou weer live. Daar was, ek gaan net open 'n new tab, ek kan op ongeluk die storie doodgemaak hier. Oops, something went wrong, daar was iets nou nie lekker daar gewees nie. Hier post daar nog iets. Dit sê weer eens, oops, something went wrong. So ek weet nie wat hier wrong gaan nie. As dit die oorspronklike video? Point captured. Oh, ek sien South Africa Awakening. Pay app system shut down by Brian Dalton. Urgent action needed. Ok, ja, net so om vir die mense 'n bietjie te wys. Dankie dat jy daai gepost het. Kom ons sit gebeur hier op die desktop. Ja, ek is so de mekaar. Waar gaan ons nou? Ons gaan weer die ad sit. Maar in elk geval, hier is 'n video. This year, I put out a very important record. En South Africa Awakening was van die begin af ondersteuners en hy heeltyd agter
agter die hele Dalbarton storie gestaan. Ek meen, daar's nou natuurlik na my kant toe gesnou gewees, omdat ek die storie bevraagteken het. You dealt with the concerns regarding the security and the Maar integrity hierso of word the die pay-app system alarmbels being nou used by gereed, some of the dis USAF 11 months members. ago, seker 'n In jaar that terug. video, I expressed my concerns Pay-app about the system severe shut down by centralized Brian nature of the Dalton. system. Jy sien, hierso is nou waar die gegooiery. So dis maak met so wat dit vir my voorkom is, dit lyk asof die South African Awakening kanaal vriende is met Brian Dalton en hulle sê ja, maar die probleem is met vriende is met Rodney Barton, hulle sê die probleem is met Brian Dalton, terwyl die mense op Loving Lives se kanaal sê die probleem is Rodney Barton en so, jy weet, gooi hulle die mense rond tussen mekaar. Daar's hierdie moerse sirkus wat afspeel, maar op die eind van die dag die mense wat geld in hierdie sisteme ingedruk het, beide Pay-app as ook Dalbarton, daai mense het hulle geld verloor en ons staan 'n klap nou hande hoe hierdie twee partye mekaar staan en opvreet oor die mense wat actually die geld ingedruk het, wat hulle geld verloor het, oor daai mense se geld. En ek sou net graag wou gesien het dat daardie mense wat geld ingedruk het, hulle geld terugkry. Maar ons staan 'n klap nou hande vir watter span is nou die belangrikste. In elk geval, daar is 'n video, Domine het vir julle gepost. Dalbarton has water, plenty of it. Brian nog steeds op SA Awakening se kanaal. Ja, ek onthou nog by Dalbarton, daar was so 'n video gewees van, ek meen, die ou wat die boorgat kom boor het, dan wys hulle daar so 'n groot glas en hy down hierdie glas water. En toe die mense eventually op die ding loop bly, dit smaak van daai water is so brak, jy kan nie eers daarin bad nie. So brak as daai water. Maar hulle skep die indruk dat dit, weet, heerlike water is. Heerlik. Lekker. Ek wil eintlik weer daai video kry. Is dit nie juist op hierdie kanaal? Kom ons check gou. Die ou gaan my seker die ou smaak my nie baie nie. Die ou smaak hy gaan my seker copyright strike. Waar is daai has water video? Dis vir my baie koddig gewees. O ja, hoe kom ons nou daarby uit? Has water and plenty of it. Ek dink dit was op sy kanaal. Waar is hy nou? Water outages in Port Elizabeth. Kom ons kraal nog so 'n bietjie af. Dit is nou 3 years ago, en nog steeds net hierdie een. Waar is hy? Ek sien nou nie hierso. Dalbarton has water and plenty of it. Many of you who are following the Ek wil net kyk of daai video hier is. Hier sit en praat die ou van die water. Hierso is hy, pragties. Here we go. Hy gaan ons nou. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work. Ja, toe 'n jaar later toe die mense intrek. Die water is so brak nie, jy kan skaars daarin bad. Hier is dit nou. En natuurlijk mag 'n mens nou nie daai tyd te hard uitpraat nie. En as jy mos nou 'n volksverraaier. Klipkop, hoekom moet jy so negatief wees? Mense, ek is al amper 2 ure aan die gang. Amper 2 ure aan die gang. Kom ek sluit gou af. Elkeen van hierdie mense betrokke by die totale disaster is slim. Onthou die vraag aan Brian op jou show oor die title deeds. Die ding is, baie van die goed is, hoe hulle dit uiteensit, is redelik vaag.
Wat is skien is ek nou? Ek het te lanklaas gelivestream. Baie van die goed wat hulle uiteensit is redelik vaag. Wat genoeg ruimte los, jy weet. So jy weet nie lekker wat om te vra nie, want die hele storie maak nie heeltemal sin nie. In Brian se water video het hy selfs gesê mense moet nou gou-gou vir hul plotte betaal sodat die plaas daarmee gekoop kan word. Ja, wel, nêrens het ek ooit 'n statement gehoor van ja, maar ons het net R1 miljoen en ons gaan die res leen en Pay-up gaan daarvoor betaal. Ek het nooit ek kan dalk verkeerd wees. Ek kan dalk verkeerd wees, maar ek het die storie redelik noukeurig gevolg. En nêrens was daar gekommunikeer in die mense dat ons kan maar eintlik net so 'n stuk al die res van die geld word geleen. En nie van waar nie, van die pay-up gelde. Brian se watervideo het selfs gesê mense moet nou en soos ek nou die aand vir hom gesê het, dit maak geen sin dat almal sê pay-up assets ontvries afhang van slegs R3 miljoen terugkry nie. Ek dink daar's 'n groot moontlikheid dat daar miskien net R3 miljoen altesaam was. Dit is wat ek dink. Dis wat ek dink, dis nie wat ek van 'n feit weet nie. Maar ek neem aan, as daar meer geld daar was, sou hulle meer geld gebruik het. Dis wat ek aanneem. Daai gelde is long gone. Ek het ook daardie vermoede. Geen title deed vir sy plot kope in Desember casually aan Scott gesê het. Ja, wel die ding is, ek het na die hofuitspraak gekyk en hy praat nooit van issued shares aan die mense wat actually plotte gekoop het nie. Daar is ook nog 'n groot vraagteken. Ek meen, daar's nie genoeg inligting daarin sodat mense gevolgtrekkings kan maak nie. Maar dis ook, jy weet, vrae wat seker maar moet beantwoord word, maar jy sal nooit weet direkte antwoorde kry nie. Die sandvlakte kant met water so vrot dat hulle kinders velprobleme ontwikkel het van slegs daarin bad. RJ, skone engel wat in my tong gepiepie het. Ek het in die hofsaak staan daar dat beide ek het nou nie daardie ding gesê maar dis om hulle Bartman en Dalton claim hulle het elkeen glo 1 miljoen uit hulle eie sakke het hulle in hierdie besigheid in. So ek weet nie, daar moet seker ek wil actually graag hê dat die mense wat geld ingedruk het hierdie spul nou hof toe vat, want dis wat hulle verdien. Dis wat hulle verdien. So as ons nou die somme bymekaar maak, dan het wel Dalton en Bartman elkeen claim hulle het ongeveer 1 miljoen in, dan is daar nou die 3 miljoen lening van Pay-up. Dit beteken die mense wat actually vir erwe betaal het, hulle gelde het gegaan vir petrol vir die quadbikes en seker maar kos vir Brian en Rodney. Ek meen, hulle bly mos nou verniet. Hulle eet seker verniet ook. Jy weet, consumables in die kantoor. Hulle was nou presidente en so aan. En toe later aan Raak, Carlo Value Added Raak, hy ook 'n presidente oornag. Maar anyway, daar word die plaas nog gelikwideer, tensy hulle op die tweede gegaan het in die saakloop afstry het, ek twyfel. Tomina Morgul sê, intussen ontken Brian nie dat hy 'n posh nuwe huis elders gebou het en weer 'n nuwe besigheid begin het, terwyl Pay-up gevries bly. Tomina, kan jy vir my nog inligting van daardie aanstuur asseblief? Dis nou die eerste keer wat ek van sulke aantuigings hoor. Dis nogal interessant wees om daaroor te oplees. Maar hoorie so mense, dis al amper 2 ure wat ek aan die gang is. Ek gaan vir julle moed kobai sê. Ek het 'n lanklaas gelivestream. Mense, baie dankie dat julle ingeskakel het. Onthou, daar is absoluut geen skaamte daarin om jou kop uit jou gat uit te trek nie. Staan op vir daardie mense wat vir jou opstaan. En dis altyd volhard en hou koers.